बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से हो सके और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं उसे हम आसानी से आप तक पहुंचा सकें। नाज़रीन, हम तीसरी दुनिया के ममालिक अपनी रैयत पर जुल्म और सितम और बुनियादी हुकूक की सल्बी और कानून की धज्जियां बिखेरने के लिए मुसलसल बदनाम हैं। तरक्की याफ्ता बिलखुसूस मगरबी ममालिक इन्हीं पामालियों को कूड़ा बनाकर हमारी पीठ लाल करते रहते हैं। हमें इंसानी अजमत, वकार और कानून की हुक्मरानी के लिए अल्टीमेटम और डेडलाइन दी जाती है। सियासी, सिफारती और सियासी पाबंदियां और इक्तसादी पाबंदियां लगाई जाती हैं और जो बदतहजीब ममालिक मुहज्जब दुनिया के तय करदा हुकूक मयार पर पूरे उतरते हैं उन्हें गुड बॉय की सनद भी अदा की जाती है और फिर से रियायत भी बहाल होने लगती है। मगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि सनद अदा करने वाले का मजबूती से बंधा पजामा अचानक खिसक जाता है और ताबनाक झांकने लगता है या अचानक माजी की मजबूती की बंद की हुई अलमारी का पट खुल जाता है और उसमें से चंद खोपड़ियां बाहर निकल आती हैं। इन्हें फौरन ही इधर उधर देखते हुए दोबारा अलमारी का पट मजबूती से बंद कर दिया जाता है और अपनी जानिब मरकूज मुख्तसर दौरानिये की आलमी तवज्जो हटाने के लिए रूस, चीन, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत, बर्मा, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका में ऐसी हुकूक की पामाली का म्यूजिक तेज कर दिया जाता है और फिर उन्हीं ममालिक से नए इक्तसादी और असलही सौदे तय किए जाते हैं। गुज़श्ता हफ्ता भी कुछ ऐसा ही रहा जब कनाडा से खबर आई कि 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के वस्त तक वहां के असल बाशिंदों के बच्चों को जिस तरह उनके प्यारों से छीनकर सरकारी इदारों और चर्च के जेरे इंतजाम मखसूस तालीम गाहों में मुहज्जब बनाने के लिए भेजा गया, उन्हीं में से एक तालीम गाह के इहाते से एक इज्तमाई कब्र, जी हाँ नाज़रीन, एक इज्तमाई कब्र लगभग 250 बच्चों के ढांचों और आसार बरामद हुए। कहा जाता है कि कनाडा के सफेद नौ आबादी माजी की यादगार ऐसी कई कब्रें खोले जाने की मुंतजिर है। वजीर आजम जस्टिस ट्रूडो ने इस दरियाफ्त पर यूं सदमा जाहिर किया गोया पहली बार उन्हें पता चला। सुना है कि अब माजी के धुंधलकों में गुम ऐसे हजारों गुमनाम और लापता बच्चों के वरसा को भी तलाश किया जा रहा है, जिनसे न सिर्फ इस भयानक बाप की बाबत ताज़ियत की जा सकेगी बल्कि अश्कशोई की खातिर कुछ मुआवजा भी दिया जाएगा। यकीन नहीं आता कि खुलेपन और खुले दिल का मौजूदा कनाडा 100 बरस पहले तक अपने ही असल बाशिंदों के लिए कैसा जहन्नम था और इस जहन्नम को कानून की सरपरस्ती भी हासिल थी। फिर कनाडा के हमसाए रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका से खबर आई कि ओक्लाहोमा के नवाही शहर ग्रीनवुड में सियाह फार्मों के इलाके तलसा में कत्ले आम की एक 100वीं बरसी के मौका पर उसे बाकायदा नस्ल कशी के तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा जोर पकड़ गया है। अब तक मकामी तारीख की किताबों में इस कत्ले आम को एक मकामी नस्ली ब्लॉक करार देकर नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती रही, मगर हकायक की मस्कशुदा इस फूली लाश को बाकायदा एक एतराफी नाम देकर तारीखी हकायक को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। किस्सा कुछ यूं है कि 30 मई 2021 तक तिलसा का कस्बा एक निस्बतन खुशहाल और मेहनती सियाह फार्म आबादी का मरकज था, मगर एक सियाह फार्म नौजवान की जानिब से एक सफेद फार्म औरत पर मुजरमाना हमले की अफवाह को मकामी अखबार ने शह सुर्खी की शक्ल दी और फिर पहले से तैयार शुदा सियाह फार्म जत्थों ने पूरे इलाके को मिटा डाला।
اگلے 48 گھنٹے میں 300 سے زائد سیاہ فام شہری لاشوں میں تبدیل ہو گئے. ہر عمارت راکھ کا ڈھیر بن گئی. درجنوں لاشیں دریا آرکنسا میں اٹکی ہوئی پائی گئی. زندہ بچ جانے والے دوسری ریاستوں کی جانب فرار ہو گئے. اور پھر مورخ نے اس پورے واقعے پر سفید موٹی ترپال ڈال دی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کسی پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی. پورا المیہ داخل دفتر ہو گیا، یعنی کہ ختم ہو گیا. جو اس نسل کشی کرنے والا بنے، الٹا وہی ملزم بھی ٹھہرے. اب 100 برس بعد کہیں جا کے اس بوسیدہ ترپال کو سچ کے ڈھانچے پر، جی ہاں ناظرین، 100 برس کے بعد اس بوسیدہ ترپال کو سچ کے ڈھانچے پر سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور گزرے ہفتے یہ خبر بھی آئی کہ جرمنی نے 113 برس بعد اور 5 برس تک ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں بالآخر افریقہ ہائے جنوب کے ملک نمیبیا پر 1884 سے 1915 تک کے قابض عرصے میں نسل کشی پر دل سے معافی مانگنے کا اعلان کیا ہے. پس منظر کچھ یوں ہے کہ 1884 میں برلن میں تمام نو آبادیات پسند یورپی طاقتوں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں آپس میں لپاتبی کے بجائے بر اعظم افریقہ کو کیک کی طرح کاٹ کر اس کی بندر بانٹ کا فیصلہ ہوا. سب سے بڑا ٹکڑا برطانیہ کے حصے میں آیا. کیک کا دوسرا بڑا حصہ فرانس اور تیسرا بڑا حصہ جرمنی کو ملا. کیمرون تنزانیہ اور نمیبیا کی شکل میں ملا. جب جرمن فوجی نمیبیا قبضہ لینے پہنچے تو ہکا بکا مقامی آبادی کو طاقت کے زور پر دبا لیا گیا. مگر 1904 میں نمیبیا کے 2 بڑے قبیلوں ہیریورو اور ناما نے اپنی چراگاہوں کو غصب کرنے والے مشین گنوں اور توپوں سے لیس بن بلائے مہمانوں کے خلاف برچیاں اور بھالے اٹھا کر مزاحمت کی تو نمیبیا کے جرمن فوجی گورنر لوتھروان ٹوتھا نے مسئلے کا حل یہ نکالا کہ دونوں قبائل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. چنانچہ اگلے 4 برس میں ہیریورو اور ناما قبائل کی اسی 80% آبادی مار دی گئی اور باقی 20% قبائلیوں کو کنسٹرکشن کمپنیوں میں بند کر دیا گیا. حکمت اولی کی پاداش میں ہلاک کیے جانے والوں کی کھوپڑیاں صندوقوں میں بھر بھر کے جرمن پہنچائی گئیں تاکہ سائنسدان اور جینیاتی ماہرین ان کے تجربے سے یا تجزیے سے اعلیٰ اور ادنا نسل کے اوصاف کی قسم بندی کر سکے. نمیبیا میں ہونے والے تجربے کو 20ویں صدی کی پہلی نسل کشی کا نام دیا گیا. انہیں کنسٹرکشن کمپنیوں کی طرز پر 25 برس بعد ہٹلر نے نسل کشی کا ایک وسیع اور زیادہ جدید صنعتی نظام قائم کیا. ان کمپنیوں میں یہودیوں اور دیگر اقلیتوں کو تیز رفتاری سے مٹانے کے لیے گیس چیمبرز بنائے گئے اور جینیاتی مطالعے اور طبی تجربات کے لیے کھوپڑیوں اور ڈھانچوں کی فصل اکٹھی کی گئی. کہیں 2018 میں جرمنی آمادہ ہوا کہ نیمیا سے لائی گئی کھوپڑیاں واپس کی جائیں تاکہ انہیں باعزت طریقے سے ان کے آبائی مٹی میں دفن کیا جا سکے. جرمن میں یہودیوں اور دیگر اقلیتوں اور مخالفین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی قومی ندامت کا جرمانہ آج تک بھرا جا رہا ہے. 1952 میں اسرائیل اور جرمنی کے مابین ہونے والے ایک سمجھوتے کے تحت کنسٹرکشن کمپنی میں زندہ بچ جانے والوں اور مرنے والوں کے ورثاء کو آج کی تاریخ تک $80 ارب کے مساوی معاوضہ، پینشن، فلاحی وظائف اور یادگاری منصوبوں کی تعمیر کی مد میں دیا جا چکا ہے. جرمنی گزشتہ 70 برس میں اس سیاہ باب کی نظامت میں متعدد بار معافی مانگ چکا ہے. مگر جب نمیبیا سے معافی مانگنے کا سوال اٹھا تو اس میں 113 برس لگ گئے. نمیبیا کی نسل کشی کے شکار قبائل کے ورثاء کی تعلیم، صحت اور سماجی بھلائی کی
सहूलतों की मद में यूरोप के सबसे अमीर मुल्क ने महज 1 अरब 34 करोड़ डॉलर, ध्यान नाज़रीन, सिर्फ 1 अरब 34 करोड़ डॉलर के बराबर इस्लाती मुआवजा देने पर आमादगी जाहिर की। ये मुआवजा भी नकद नहीं बल्कि अगले 30 बरस में तरक्याती मंसूबों की शक्ल में अदा किया जाएगा। नामीबिया की चूंकि कोई मजबूत बैन अल-अक़वामी सतह की लॉबी नहीं, ना ही उसमें इतनी ताकत है कि इसराइल की तर्ज पर जर्मनी को मुस्तकिल एहसास जुर्म में मुब्तला रख सके और मुआवजा वसूल करता रहे, लिहाजा नामीबिया ने जहां है और जैसा है की बुनियाद पर मुट्ठी भर अदाला कबूल कर लिया। यूं जर्मनी का भी जमीर मुतमिन हो गया कि मुआफी भी मांग ली और कुछ पैसे भी हाथ पर रख दिए गए। जी हाँ नाज़रीन, कि मुआफी भी हो गई और रकम भी अदा हो गई। अब इस इंसानियत नवाज मुजाहरे के बाद नामीबिया अपने अंधोनाक माजी के एवज जर्मनी की जान लेगा क्या? और जब यही मुअज़्ज़ज़ ताकतें आज की दुनिया में इंसानी हुकूक की पामाली और इंसानी अजमत के मिसावी, जब यही मुअज़्ज़ज़ ताकतें आज की दुनिया में इंसानी हुकूक की पामाली और इंसानी अजमत के मुसावी मादे अजाले का हर मंडप पर मुतालबा करते हैं और मातमी लहजा इख्तियार करते हैं, तो बस मजा आ जाता है। जी हाँ, इसी में एक अनवर दहलवी साहब का एक शेर है, ना मैं समझा ना आप आए कहीं से, ना मैं समझा ना आप आए कहीं से, पसीना पूछे अपनी जबी से। नाज़रीन, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतजार करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह।